मौथा सरकार बनने के बाद से कई विकास कार्य हुए हैं। बस ऐसी ही तस्वीर कल देखने को मिली। गंडाछरा मत्स्य पालन विभाग के अधीक्षक मदन त्रिपुरा के पहल ने डुम्बुर जलाशय में फिश फार्मिंग जारी किया। हर साल 3 महीने तक मछली पकड़ना बंद कर दिया जाता है, इसलिए इस वर्ष गंडाछरा मत्स्य विभाग की योजना डुम्बुर जलाशय में लगभग 15 लाख मछली चारा छोड़ने की है। इसलिए कल 5 लाख छोटे मछलियों को डुम्बुर जलाशय में छोड़ा गया। क्षेत्र के विधायक धनंजय त्रिपुरा के अनुसार डुम्बुर जलाशय में करीब 5000 मछुआरे मछली पकड़कर कमा सकते हैं। विधायक ने आगे कहा कि टीटीडीसी सरकार और राज्य सरकार आने वाले दिनों में मिलकर काम करेगी। विधायक धनंजय त्रिपुरा, रशियाबारी अंचल अध्यक्ष श्री धनरंजन त्रिपुरा, गंडाछरा मत्स्य विभाग के अधीक्षक श्री मदन त्रिपुरा, श्री प्रेम साधन त्रिपुरा, वीरेंद्र त्रिपुरा और गंडाछरा मत्स्य विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। धन्यवाद सबाइके मीडिया फ्रेंड्स। आज के আমরা গন্ডাতিশা ডিভিশন এবং গন্ডাতিশা ফিশারি সুপারিনটেন্ডেন্টের উদ্যোগে ডুম্বুর রিজার্ভার আমরা প্রতি বছরে আমরা 3 মাসে আমরা ডুম্বুর রিজার্ভার আমরা বন্ধ করি। এই বছর আমরা ডিপার্টমেন্ট থেকে প্রায় 15 লক্ষ টার্গেট ছিল। আজকে প্রথম দিন, আজকে আমরা প্রথম দিনে 5 লক্ষ আমরা ফিশ ফিঙ্গারলিং আমরা এখানে সারানো হয়েছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্বর্ধনা যোজনা থেকে এই স্কিমে আওতায় এটা আমরা প্রকল্প উদ্যোগ নিয়েছি। আমি আশা করি এই আমাদের এই যে ফিশারি এবং ডুম্বুর জলাশয়ের উপর প্রায় 5000-এর উপর পরিবার নির্ভরশীল ছিল, তাদেরকে আগামী দিনে যাতে আর্থিক সহায়তা আমরা সরকার থেকে আমরা সহযোগিতা করতে পারি এবং টিটিডিসি গভর্নমেন্ট এবং স্টেট গভর্নমেন্ট আমরা সবাই আমরা এলাকাবাসী যাতে আরও আগামী দিনে কিছু যারা ফিশারম্যান তাদেরকেও আমরা প্রতি বছর 3 মাস আমরা বদ্ধ করি। এই বদ্ধ যাদের আর্থিক সহায়তা এটা আমরা সরকার থেকে আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি।